Tipo kaham, sini media nong hambai maro. Tai বিশেষ করে nong media ni bisutui, ang koilo na sini bubagra no khulmung ya paro. Sang tinio বিশেষ করে amtoli gulagati constitution ini amtoli gulagati blog ni TWF sini bukuk song ngai বিশেষ করে beskango sini ini 1 tarik Jun 2026 tai 6 tarik Jun 2026 sangke belai khano sini nangkuk mani sal himano je TWF ni asai mani sal 5 বছর kai tongo sini bubagra asalo no TWF ni asai mung sal ni chana dijak o pandano khalanya ni bagai sungtinio বিশেষ করে বিশ্রামগঞ্জ পার্টি অফিসও বিশ্রামগঞ্জ বাজারও जों आसुक लायखिया पक्सा फैलायखिया पक्सा पान्दाव विशेष के सिनि बरंगनांजो आमतली गुलागातिनि ब्लक प्रेसिडेंट सिनि बरंगनांजो रीना देबर्मा ताई सिनि सेक्रेटारि जीएस अंजलि देबर्मा ताई तंगो अरो सिनि सेंट्रल TWF सेंट्रल कमिटिनि बरंगनांजो उपि देबर्मा ताई तंगो आनि गानाव सिनि Surilam Block ni ex-president TWF ni Rohili Deporma, taisin treasurer Tongo, dan joto orang asujak bisa sekali amtuli golaga tini block committee ni adong juksong tongbayo sengkok sab laikya tam nike bis kanggo sini je foundation day TWF foundation day as halo seng celebrate kanya ni bagi sengkok sab laikya sengtaklai wan suka borong total ke kaisa TWF boro kaisa committee khlaimani amtuli golaga tiningai tabu jara boro kaham ke aro kono program rok naithoke khlaimalai yakho tobangma boskango sini election thanglai keba amon bagani tinio bishaste jotono khatung laijak boskango samkatal kaisa sini tam sanai sini edisi hapang senglai thanglai bisibu seng 18 ta seat dise seng edisi hapang khlai 5 বছর pumongka abang iya gulo tam khai nai seng 24 ta asonti edisi hapang seng khaka katal abang bage seng te excited seng tongthlai seng taklai katal kharo seng hom dodom khe sini amtuli gulaga tini sini blog ni abang juksong khatung laijak seng kotor khai kaisa seng khlaine ni wansuknai tonglayo tamni male seng tebo tongthlai jak mole sini oro bahino amtuli gulaga tiwa kai sini NDC seng katal mankha sini borong gunang sini Buddha Deporma ngetai tongo sini MLA Khorok ni khobjagi tongo sini sar sini MLA Mano Deporma tongo tai sini sar Subud Deporma obai ke Khorok ni MLA te Khorok sa MDC khobjagi tongo amlage sente bo sente khatung laijak borogo sababik borok jone help khlaini sen khaklayo ike amlage sen kaisa tam sane haham dorbe khlali rahminyo khasuk lai जों तिनि कक्साब लायखा जों बोसोराव कामो सिनि एक्सपेन्सेस नाय आबो बोसों किसे एस्टिमेट अफ फाइले मानखा खा खलायो बरो खा कुकुरकेन जनो हेल्प खालाय नहनै नाय इनके अमा हाके सिनि विशेष के सिनि प्रेसिडेंट जे सिनि आमतली गलागा तिनि किरिना बो जतो बायनि किसे कन्ट्रैक्ट खायजा बरो बे कक सालायजाक न हानि जों खा खलायजाक न तंखलायजाक न अमा हाके दसकार सिनि 6 तारिख जुन 2026 sini TWF asemen sal foundation de salno seng naithoke khlaimani sa khaklai bo thayo palaina thangi dong seng palaina hui to sang khak seng khai chonglai kha apoto to tabu sinoro multi purpose hall tongo bishamole bazaro o holo no khlaidena seng khaklayo tayang otini nino media ni bisinti no kobongna musungo bishes ke amtoli gulagati amtrini sini bukujuk song bishes ke sini TWF ni যে বুকুর সুনাং কবক নাই বরগো যতন ভাই অ পান্দানো মসাইমেন ভাগে তাই সাথে সাথে অ দিনো সিনি কতাল MDC সিনি বরংনা সিনি বুদ্ধ দেবনো সংবন ফেলিসিটেশন বরলাই নেকিসেন কক্সা লাইকা abno kare sabon naroi motom goi nongro manjo phani naroi motom to sangoro chonglai tongo বিশেষ ke sini district president tongo ti promothani sini borongna MLA biswajit koloi bono musun koroksa invite kenen khasung ko mangke sini TWF president bono ko khlaina borok khasung nai tong gaisa borok samai rok ma tangya ko nai nai president thai borok samai tang ke te ba ham kupton han khaklai
Tay tunggu sini MLA rok forum itu pun hengsaka. Jangan tay asara sini ex MDC betul. Sempurna bu kobong naik ni sekarang. Namanya Jong Lekha. Tay sini kongkoyo sini district president betul kini paisok pailiya. Sini borong mana tu rupa terima. Tay orang nanti tong naik bisa setiap kau area ni jo tu tidak lagi. Sini ada juk suruh tu tong naik no. Jangan tay sing hak lain mang sini joint chairperson tunggu. Sini Sibajula district kobja sini borong nanti. Sindu pun nak mati ya. Sempurna helu sing inviting lainnya ni sekarang. Asal nak. Inviting bising ko tong lai. Sini subzonal chairman sini borong mana Sunil Devorma, tay Ronji Devorma, sempurna no sing invite kena. Tay sini white tape ni president tunggu. Amconi belaga kini. Borong no sing invite kena bisa hak lai. Sini narai matong lai. Asal nak.